बॉयज ना मैराडोना का लड़का पिच पर उतरा था अपनी स्किल चैलेंज पे। सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। একটু বাদে হচ্ছে 5:30টা বাজে যাবে। আজকে ম্যাচ আছে, সেটা হচ্ছে আর্জেন্টিনা ভার্সেস ব্রাজিল ফাইনাল। সো আমরা এখন প্রিপেয়ার করছি, আমাদের কালীতলা আছে, ওখানে সব সেট আপ করবো। সো সব এগুলো সব গুছিয়ে ওখানে নিয়ে গিয়ে সব সেট আপ করে সবাই মিলে দেখার প্ল্যান আছে। সো চলো ততক্ষণ এগুলো গুছোই, আর ওখানে যাওয়ার পর তোমাদের সাথে কথা বলছি। ওকে, সো এই হচ্ছে সব জিনিস, হচ্ছে আমাদের এই মনিটর, ক্যাবিনেট, এগুলো সব এখন পার্সেল হবে। সো ঠিক আছে। সো গাইজ এখন এই যে ক্যাবিনেট নিয়ে নিয়েছি, যাচ্ছি এখন হচ্ছে কালীতলায়। আগে ওরা দুজন মনিটর আর ওটা নিয়ে গেছে স্পিকারটা। সো খেলা হবে, ঠিক আছে। চলো আমি তোমাদের যখন সেট আপ করবো তখন তোমার দেখা করছি। ওকে, সো গাইস সেট আপ রেডি হয়ে গেছে, এই যে সব এখানে রাখা আছে, মোটামুটি সেট আপ সব হয়ে গেছে। এই যে এখন অবধি এই কটা পার্টিসিপেন্ট আছে ম্যাচ দেখার জন্য, আরও আসছে। সো চলো একটু বারে যখন ম্যাচ স্টার্ট হবে তখন তোমাদের সাথে কথা বলছি। প্রথম গোল ডিমারিয়া মেরে দিয়েছে আর্জেন্টিনার তরফ থেকে। স্কোর লাইন হচ্ছে আর্জেন্টিনা 1 ব্রাজিল 0। চলো সবাই এখন ফার্স্ট হাফ হয়ে গেছে, ফার্স্ট হাফের স্কোর লাইন হচ্ছে 1-0, আর্জেন্টিনা 1 গোলে জিতছে। আর এই যে সব এখানে অডিয়েন্স, আজকে প্রচুর সকালে অডিয়েন্স বেড়ে গেছে, পুরো অডিয়েন্সে ভর্তি আজকে দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। চলো তোমারে কথা বলছি। কে জিতবে, কে জিতবে, কে জিতবে? বল জিতবো, বল জিতবো, একবার বল জিতবো। হ্যাঁ শুধু হু 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 করবে। मेसी के पास मौका है, मेसी की बात भी डी मारिया का चिप डिफेंसिव बॉयज ना मैराडोना का लड़का पिच पर उतरा था अपनी स्किल चैलेंज पे प्रहारों को रोकने में कामयाब, उनकी गति पर, उनकी ऑफेंसिव धार पर अब तक का पानी फेरने में कामयाब। अच्छा मूव बन रहा है ब्राजील, उनकी मांग की जा रही है दूरी से लियोनेल मेसी के लिए क्या ये सुनहरी सुबह साबित होगी? मेसी की किस्मत का रुख बदल देता, जो मेसी के इतिहास को बदल देता, लेकिन जो तकदीर है क्या একটু বাদে এইটা ফাটা যাচ্ছে, ঠিক আছে। ব্রাজিল ফ্যান একটু হাই করে দাও, দেখা যাচ্ছে না। ব্রাজিল ফ্যান একটু হাই করে দাও, এখানে ব্রাজিল ফ্যান এখানে পাত্তা দিচ্ছে না। ব্রাজিল দেখো এরকম এরকম হচ্ছে। लेकिन उनकी मौजूदगी बम फाटा देखाচ্ছি
চালু করা ছিল হাঁটছে না शायद ये मुकाबला अब भी चल रहा होता है, एक्स्ट्रा टाइम पे चल रहा होता है। सेमीफाइनल में 3 पेनल्टीज बचाई एमिलियानो मार्टिनेज ने। एक वजह है कि एलिसन के बदले इन्हें फर्स्ट चॉइस गोलकीपर माना गया है, इस टूर्नामेंट के बेस्ट गोलकीपर। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों नॉकआउट मुकाबलों के हीरे। एमिलियानो मार्टिनेज गोल पोस्ट पर ये पहले लियोनेल मेसी के लिए आज से बड़ा दिन नहीं रहा है। इस 34 वर्षीय फुटबॉल की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। आज ये तस्वीर देखकर बहुत खुश हो गए। एक दिन लियोनेल मेसी ने बात किया कि ग्रुप ऊपर से और बड़ा होने वाला है। आज जिस तरह से मेसी मुस्कुरा रहे हैं, आज तक ऐसा फुटबॉल इतिहास में कभी नहीं हुआ। टॉप गोल स्कोरर इस टूर्नामेंट के लियोनेल मेसी पहली बार अपने सुनहरे करियर में, अपने जीवन में और बने हैं साउथ अमेरिका के चैंपियंस। दो बार अमेरिका लियोनेल मेसी के अर्जेंटीना। সো গাইস আমি ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর নিশ্চয়ই ভিডিওটা নিশ্চয়ই শেয়ার করে দিও মেসের জন্য, আমার জন্য না যদিও। সো চলো আবার তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে আমার আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। তো ততক্ষণের জন্যে বাই, টেক কেয়ার।